Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Bharatiya Janata Party's state chief Dilip Saikia released the party's manifesto on Saturday for the upcoming panchayat polls in the state at the party's state headquarters in Guwahati. Calling it a roadmap to enhance rural prosperity, the party said that it is committed to beautifying every road and sub-road in the villages. The party has also promised to construct about 47,000 kilometers of road under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, to continue nurturing sports talents in various villages with the successful implementation of programs like the Khel Maharan and the Sanskritik Mahasangram, which identify talent and hone it. The Chief Minister is also going to hold 3 rallies in Barak Valley to seek people's blessing for NDA candidates. আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আন এগৰাকী অসমৰ সন্মানীয় খেতিয়ক উদ্যান শস্যৰ মাদাং গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত ৰাভা ডাঙৰীয়া। মই দেৱব্ৰত ৰাভা ডাঙৰীয়াক মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। সকলোকে এটা বিশাল হাত চাপৰিৰে সকলোকে আমাৰ অতিথিক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এয়া মাননীয় দেৱব্ৰত ৰাভা ডাঙৰীয়া, মাননীয় প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সন্মানীয় সাংসদ শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই তেখেতক আদৰণি জনাইছে। মাননীয় সাংসদ তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বৰপেটা জিলা বামুণবাৰীৰ আন এগৰাকী বিশিষ্ট মৎস্য পালক শ্ৰীযুত গুৰুপ্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়া। প্ৰায় ৩,৫০০তকৈও অধিক আমালৈ পৰামৰ্শ আহিছিলে আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও এই সংকল্প পত্ৰখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইনপুট কমিটিলৈ আগবঢ়াইছিলে। এই গোটেইবোৰ পৰ্যালোচনা কৰি সংকল্প পত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। আজি আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল যে আমি আজি সেই সংকল্প পত্ৰখন আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমবাসী ৰাইজলৈ সমৰ্পণ বা অসমবাসী ৰাইজলৈ আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'লো। এই সংকল্প পত্ৰখনৰ জৰিয়তে আমি কেইটামান স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো। অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহক আমি দ্ৰুত গতিত বিকাশৰ পথলৈ লৈ যাম। ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আমি শক্তিশালী কৰিম। প্ৰতিখন হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি 8 কোটি টকাকৈ আমি আগবঢ়াম, যাতে সেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক শক্তিশালী হ'ব পাৰে। पंचायत चुनाव 2025 के लिए हमारे संकल्प पत्र विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 15 हमारा प्रधान संकल्प है। असम के 26,000 से भी अधिक ग्रामवासियों के लिए करीब 1,80,00,000 से ऊपर जो ग्रामीण भूतर से उनको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने आने वाला 5 साल के लिए एक संकल्प पत्र विजन डॉक्यूमेंट हमने आज तैयार किया है, उसको रिलीज किया है। पूज्य बापू के जो ग्रामोदय का संकल्प है, आचार्य विनोबा भावे जी का जो सर्वोदय का संकल्प है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय का संकल्प है, और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्रोदय का संकल्प है, ये सारों संकल्प को पूरा करने के लिए हम ग्रामवासियों के माध्यम से ग्रामीण इलाका में रहने वाला हर नागरिक को उनके जो सुविधाएं हैं, उनके जो मांगे हैं, उनके जो समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकता के आधार ऑन प्रायोरिटी समाधान करने हेतु हमने इस संकल्प पत्र में काफी विषय हमने जोड़ा है।